पतला पतंग तेरी छण के पिवंग लप पतला पतंग तेरी छण के पिवंग लाल लौंग दा पवेल शिकारा लाल लौंग दा पवेल शिकारा निमादी मोमबत्ती एक तवार ते आ बच्चों की परवरिश के लिए माँ और बाप का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से एक भी ना हो तो बच्चों की तरबियत पर मनफी असरात पड़ते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनकी माँ के इंतकाल के बाद उनके वालिद हर तरीके से बच्चों को संभाल लें, और फिर वो बच्चे भी बहुत लायक होते हैं जो अपने बाप का कांधा बनते हैं और फिर अपनी जहानत से घर और खुद की ज़ात को संभाल लेते हैं। आरिफ लोहार की जिंदगी की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। उनकी बीवी की वफात के बाद तीनों बेटे आरिफ की जिम्मेदारी है। बंदूक जिंदगी दी दुश्मन है ते चिमटा जिंदगी दी रौनक। बंदूक चलाने वाले नू सजा मिलती है ते चिमटा बजाने वाले नू इनाम। चिमटा मेरा शौक है ते दादा मेरा खून। पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार और मरहूम आलम लोहार के बेटे आरिफ लोहार अपनी शानदार गुलकारी की वजह से मुनफरिद मकाम रखते हैं। अपने वालिद की शानदार विरासत को जिस तरह से आरिफ लोहार ने आगे बढ़ाया वो काबिल सताइश है। इस मॉडर्न दौर में जहां गुलकारी में जिद्दत रूनुमा हो रही है, नित नए साज इस्तेमाल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर दिखाई देती है, आरिफ लोहार अपने विरासती चिमटे और शलवार कमीज के साथ मुल्की और गैर मुल्की कॉन्सर्ट्स में बखेरते दिखाई देते हैं। उनका ये अछूता अंदाज देखने और सुनने वालों के दिलों में घर कर जाता है। आरिफ लोहार की जिंदगी शानदार तरीके से रवादवा थी कि 21 मई 2021 का दिन आरिफ लोहार और उनके बच्चों के लिए खौफनाक साबित हुआ कि उस दिन आरिफ लोहार की अहलिया क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। उन्हें 20 मई की रात बुखार हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। ताहम वो जांबर न हो सकी और अपने मासूम बच्चों को उनके वालिद के सुपुर्द करके अगले जहां की मुसाफिर बन गई। अहलिया की वफात के बाद आरिफ लोहार की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। शरीके हयात के चले जाने से वो अधूरे हो गए, क्योंकि उनकी अहलिया उनके साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ी रहती थी। उन्होंने पूरा घर संभाला हुआ था, जिसके बायस आरिफ लोहार बिना किसी परेशानी के अपने फनी करियर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब उनके ऊपर अपने करियर के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई, जिसे वो खुश उसलूबी के साथ निभा रहे हैं। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। आरिफ लोहार के बच्चों का नाम अली, आलम और आमिर लोहार है। सबसे बड़ा बेटा अली है। चूंकि अली की कोई बहन नहीं, चुनाचे बड़ा होने की वजह से अली का अपनी वालिदा के साथ बहुत ज्यादा और करीबी वक्त गुजरा। अली की वालिदा एक मिसाली और दूर अंदेश खातून थी, जो अपने बच्चों की तरबियत आला मयार पर करने की कोशिश में थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने मुआशरे में कायम फरसुदा रिवायात को बालाए ताक रखते हुए अपने बड़े बेटे को घर की जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए उन्हें जिम्मेदार बनाया। वो अली को अपने साथ घर का राशन लेने जाती। इसके अलावा घर के तमाम तर बिल अली अदा करते। अली को अपनी वालिदा के साथ रहने का यहाँ तक फायदा हुआ कि उसने छोटी उम्र में ही कुकिंग करना भी सीख ली थी। अली और उनकी वालिदा तो ये सब कुछ एक अच्छी तरबियत और बेहतर कॉज के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कुदरत उनसे ये सब कुछ इसलिए करवा रही है ताकि बाद में बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अली से छोटा बेटा आमिर है, जो अपने भाई की तरह घरेलू जिम्मेदारियां अदा करने की पूरी कोशिश करता है। आमिर की सबसे बड़ी ड्यूटी सबसे छोटे भाई आलिम की होती है, जिसके साथ वो साए की तरह रहता है। आरिफ लोहार के तीनों बेटे इंतहाई कम उम्र हैं, ताहम उनकी बातें और उनकी जहनियत से कहीं भी ये अंदाजा नहीं होता कि ये बच्चे हैं। वालिदा की जुदाई और फिर वालिद की जानिब से की जाने वाली तरबियत ने उन्हें छोटी उम्र में इस कदर हसास और जिम्मेदार बना दिया है कि उन्होंने अपनी दुनिया तख्लीक कर ली है, जिसमें वो तीनों भाई अपने वालिद के साथ जिंदगी के शब रोज बसर कर रहे हैं। भी हमारे जैसे बाप जैसे हैं, वो भी हमको हमारे अंदर कुछ गलतियां होती हैं तो वो भी हमको रोक देते तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारी। पापा उसको कहते हैं अगर तू जो गलती करेगा ना वो छोटे से देख के करेंगे, छोटे तो देख देख के। अपने बच्चों के बारे में आरिफ कहते हैं कि उनके तीनों बच्चे बहुत ज़हीन हैं और अब ये खुद समझदार हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं। अली बड़ा बेटा है और वो माँ के साथ ज्यादा वक्त रहा। इसके साथ उसकी माँ की ढेर सारी बातें हैं। हमेशा आगे बढ़कर उसने अली को सिखाया समझाया,
جس کی وجہ سے علی کے اندر ذمہ داری پوری کرنے کا احساس پیدا ہوا۔ اہلیہ کی وفات کے بعد عارف لوہار کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوئی کہ وہ دوبارہ سے اپنا گھر بسائے اور اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر کے انہیں ماں کی شکل میں دوسرا وجود فراہم کرے، لیکن وہ بچوں کا مان رکھنے کے لیے دوسری شادی نہیں کر سکے۔ عام طور پر دوسری شادی کرنے کے بعد بیوی شوہر کے پہلے سے موجود بچوں کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے گھر میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بچے اپنے باپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ عارف لوہار بلا شبہ ایک مصروف فنکار ہیں جنہیں پرفارمنس کے لیے اندرون اور بیرون ملک سفر کرنا پڑتا ہے، تاہم بچوں کے معاملے میں وہ بے حد احتیاط برتتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تینوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اگر انہیں کسی بھی ضروری کام سے جانا ہو تو چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس دوران سب سے بڑا بیٹا گھر دیکھتا ہے، ان کے پاس والد کا ATM کارڈ ہر وقت موجود ہوتا ہے جس سے وہ گھر کی اشیاء خرید کے لاتے ہیں۔ عارف کو علی پر اتنا یقین ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں خریدے گا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ کھلونوں سے کھیلنے والی عمر میں علی گھر کا سودا سلف خریدتا ہے، جبکہ درمیان والا بیٹا باقی معاملات دیکھتا ہے۔ ویسے تو ہر ماں کی آنکھوں میں بہت سارے خواب ہوتے ہیں، ایسا ہی کچھ عارف لوہار کی اہلیہ کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اکثر اپنے بڑے بیٹے علی کے بارے میں کہتی تھی کہ جب اور بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ گاڑی میں گھوما کروں گی اور ہم خوب انجوائے کریں گے، لیکن قسمت نے یہ خواب پورا ہونے کی مہلت نہیں دی۔ پاپا مما بن گئے نا ایک طور پہ، تو وہ کچھ کیس نہیں کرتے پہ آدھے پوری وہ مما بن گئے۔ پاپا ہمیں انٹرٹین کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم پاپا نے ڈانٹنا بھی بند کر دیا، ہم کو پہلے بھی نہیں ڈانٹتے۔ اہلیہ کی وفات کے بعد عارف لوہار نے بچوں کی پرورش کے لیے والد کے ساتھ ساتھ والدہ کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ان کے بچوں کے بقول ان کے والد اب والدہ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، نہ وہ ان کو ڈانٹتے ہیں اور نہ ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کے والد کا کہنا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، آگے بڑھو، جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ ان کے بچوں کا مزید کہنا ہے کہ اس لیے ہم بھائی ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین بننا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں بارہا یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم دو بڑے بھائی کچھ غلط کریں گے تو ہمارا چھوٹا بھائی خراب ہوگا، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہماری والدہ بھی یہی کہتی تھی۔ اب ان کے بعد ہم لوگ بہت قریب آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے سارے غم بانٹ لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں کے چلے جانے سے بچوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، انہیں دنیا غیر مانوس اور اجنبی سی لگتی ہے۔ اپنی ماں کی گود کو دنیا سمجھنے والے بچوں کے سر سے جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو دنیا کی تند و تیز دھوپ انہیں محسوس کرواتی ہے کہ وہ کس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ تاہم اس موقع پر اگر والد اپنے بچوں کے ساتھ انصاف پر مبنی سلوک کرے، ان کے ساتھ دوستی کرے اور انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھے، تو پھر بچوں کو باہر کی فضا سے نہ صرف محفوظ رکھا جا سکتا ہے بلکہ انہیں معاشرے کا مفید شہری بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عارف لوہار کے بچوں کو آپس میں اسی طرح اتفاق و اتحاد سے رہنا نصیب کرے اور ان کی تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرے، آمین۔ ਨਾ ਭਾਈਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੈਰਤ ਖਾ, ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਧਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ। ਅੱਧਾ